Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in English lesson with me, Della Rahmawati. Hi students, I hope you all in a good condition. Yeah, and you are and you still stay at home and you are keeping your health. Yeah. Okay, are you ready to learn English today? Okay, but before we start our learning, let's pray together. Pray is begin. Okay, finish. Students, do you know what is actually the material that we will discuss today? Yeah, before we talk about our today material, I have one question for you. Have you ever been invited by someone to come to the wedding party or a graduation party or something like that? Have you? Yeah, maybe some of you have the answer yes, and some of you have the answers no. So students, after you hear the question that I have been given, can you imagine what is actually the material that we will discuss today? Good. Now we are going to learn about formal invitation letter, and this is our outline learning today. So students, this is our outline learning today. In this learning, we will discuss about formal invitation letter. We will discuss about what is formal invitation letter actually, or we discuss about definition of formal invitation letter. And the second one, we will discuss about social function and linguistic characteristic of formal invitation letter. And then we will discuss about common format of formal invitation letter, and then the last one we will discuss about how to respond of formal invitation letter. Okay, let's get started. Okay students, before we continue to discuss about formal invitation letter, for the first I want to ask you, do you know what is invitation actually? Yeah, invitation is a written or spoken request to come to an event such as a party, meal, or meeting. Ya, nah jadi invitation atau undangan merupakan sebuah written, tulisan, atau spoken, pembicaraan, request. Nah, request itu permintaan. Nah, permintaan seperti apa? Permintaan dalam bentuk tulis atau bentuk pembicaraan untuk to come, untuk menghadiri atau untuk datang pada sebuah event, baik itu party atau pesta, meal itu undangan makan ya, baik itu makan siang atau makan malam. Biasanya yang banyak undangan itu makan siang atau makan malam, karena kalau sarapan jarang ya. And then ataupun undangan rapat. So students, now you already know about is invitation, and then let's continue to talk about formal invitation. So students, after you already know about what is invitation, now do you know what is formal invitation? Yeah, a formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tune, or style in agreement with the established norm, customs, or value. This is according to Webster 2012. Nah, jadi undangan formal itu merupakan undangan yang mengikuti bentuk, nada, atau gaya yang bermartabat yang sesuai dengan adat istiadat atau nilai yang telah ditetapkan. Ini berdasarkan pengertian dari Webster tahun 2012. Jadi kalau misalnya dalam informal invitation itu tidak ada aturan yang mengikat dalam penulisannya atau dalam penyampaian invitationnya,
Nah, namun dalam formal invitation itu ada aturannya. Jadi harus dalam penulisannya itu harus mengikuti aturan-aturan tersebut. And then when we can find or what is the example of formal invitation, we can find a formal invitation in the invitation of wedding party, for example, and then invitation of graduation ceremony, and then invitation of the opening of a building such as school and then office or something like that. Ya, kita bisa menemukan formal invitation itu pada undangan pembukaan gedung, contohnya gedung sekolah, gedung kantor, atau lain sebagainya. And then we can find also in the graduation ceremony, ya, upacara perpisahan atau kelulusan. And then kita juga bisa menemukan dalam undangan pesta pernikahan. Nah, selain itu juga contoh lainnya adalah dalam misalnya undangan untuk rapat orang tua, undangan OSIS. Misal kalian di sekolah ada undangan OSIS kan, biasanya untuk rapat OSIS atau acara-acara OSIS lainnya. Nah, biasanya itu menggunakan formal invitation letter. Okay, students, after you hear about the definition of formal invitation letter, now I'm sure that you are curious about what is the function of formal invitation letter. So, the function of formal invitation letter is to invite people to come to the social or formal event. Nah, jadi fungsi dari formal invitation letter itu adalah untuk mengundang orang-orang untuk datang pada acara-acara sosial ataupun acara-acara formal. And then, what is the linguistic characteristic of formal invitation letter? Let's talk about that. Okay, the first characteristic is formal invitation letter are simple, precise, and concise words. Nah, jadi formal invitation letter itu menggunakan kata-kata yang simple, sederhana, and then precise and concise word, dan singkat, ya, singkat, tepat, dan sederhana. And then formal invitation letter also is detail information. Nah, formal invitation juga itu memberikan detail informasi atau informasi-informasi yang jelas. Jadi simple, jelas, tepat, dan ringkas, singkat, jelas, padat, atau kita kenal dengan istilah seperti itu. And then the tone should be friendly and sincere. Nah, jadi tone atau suara atau apa ya? Kata-kata yang digunakan itu should be friendly, ramah dan sopan, ya. Jadi bahasanya itu tidak bahasa bebas, tapi misalnya menggunakan bahasa baku, ya, pokoknya bahasa yang ramah dan sopan. And then the word should be chosen carefully. Nah, kata-kata yang digunakan juga harus dipilih dengan hati-hati. Tidak semua kata bisa digunakan dalam formal invitation letter, ya. And then the style of writing should be formal. Nah, jadi style dalam penulisannya juga atau gaya dalam penulisannya juga harus formal, ya. Get it, students? Okay, let's continue our discussion. Okay, students, now let's talk about the format of formal invitation letter. Okay, this is the common format of formal invitation letter. In the first line, there is the name of someone or person who invites. Nah, jadi pada baris pertama ada nama dari seseorang yang mengundang. And then the second line is the request for participation. Nah, pada baris kedua itu merupakan request atau permintaan untuk berpartisipasi. In this line, we state our invitation word
to someone that we invite to come to our party, for example. And for example, we can say we invite you to come to our wedding anniversary, ya, for example. And then in the third line is the name of the person who invited. Nah, kalau pada baris ketiga itu merupakan nama dari orang yang kita undang. Kalau baris pertama itu nama orang yang mengundang, kalau baris ketiga nama orang yang diundang. Tidak hanya nama orang ya, tapi nama perusahaan atau nama nama orang, nama perusahaan dan lain sebagainya. Pokoknya yang diundang. And then the fourth line is the occasion for invitation. Nah, kalau baris keempat itu merupakan the occasion atau dari acara dari invitation tersebut. And then the fifth line is the time and date of the occasion. Nah, kalau baris kelima itu merupakan time, waktu dan tanggal dari acara tersebut. Jadi kita memberikan informasi mengenai waktu dan tanggal dari acara itu pada baris kelima setelah occasion. Jadi acaranya dulu, kemudian waktu dan tanggalnya, ya. And then the sixth line is the place of the occasion. Nah, kalau baris ke-6 itu merupakan tempat. Jadi waktu, tanggal, tempat. And the last line is the request for reply, or we can say RSVP, ya. Nah, jadi pada baris ke-6 itu merupakan request for reply, atau bisa juga kita kenal dengan sebutan RSVP. So, what is RSVP? Ya, RSVP is a French word. This is response, seal, voice plate. Response, seal, voice plate, ya. Itu RSVP bahasa Prancis. And then which mean is the please reply, ya. Nah, jadi RSVP itu merupakan bahasa Prancis di mana berarti please reply, ya. Karena dalam undangan formal itu biasanya ada permintaan untuk menjawab apakah kita memutuskan untuk hadir atau tidak, ya. Okay, students, let's take a look the example of formal invitation letter. I will read this text for the first. Mr. and Miss Pujianto cordially request the pleasure of your company on the wedding ceremony of their daughter, Siti with Davi, on Friday, the 12th of December at 7 o'clock in Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. RSVP Yani .212673458. RSP wedding at mymail.com. Dinner will be served at 8 p.m. sharp. Okay, this is the example of formal invitation letter. And the first line is the name of the host, or the name or the person who invites, ya. Mr. and Miss Pujianto here is the person who invites someone, ya. Nah, jadi baris pertama itu merupakan nama dari seseorang yang mengundang, ya. And this is cordially request the pleasure of your company. The second line is the praising the invitation, or we can say the request for participation, ya. Jadi permintaan untuk berpartisipasi. And then the third line is the on the wedding ceremony of their daughter. Nah, this is the kind of event or we know as the occasion, ya. Jadi acaranya. Nah, acaranya merupakan wedding ceremony atau upacara pernikahan dari anak perempuan dari Mr. and Miss Pujianto. And then on Friday, the 12th of December is the date of the occasion atau tanggal dari acara tersebut, ya. At 7 o'clock is the time, and Gedung Kartini is the venue or is the place, ya, tempatnya. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. And this is the special instruction, dinner will be served at 8 p.m. sharp. Nah, jadi special instruction itu biasanya
ada instruksi spesial atau instruksi khusus. Nah, ini itu bersifat opsional ya, boleh ada atau boleh tidak, tergantung dari pengundang ya. Biasa selain itu special instruction juga contohnya bisa dress code, misal dress code yang harus digunakan ketika kita menghadiri undangan tersebut. Nah, biasanya itu termasuk ke dalam special instruction. And then RSVP yakni 0.126734578 RSP wedding at mymail.com. This is the request to respond ya. Jadi ini itu merupakan permintaan untuk merespon whether we decide to come to or we will not come to the invitation or to the wedding ceremony of the doctor or Mr. and Miss Pujianto ya. Jadi di sini itu merupakan permintaan untuk merespon undangan ini, apakah kita akan hadir atau tidak ya. Nah, if we we can respond or we give our response of this invitation, we can call Yani in this is phone number is available on this invitation ya. Nah, jadi kalau untuk meresponnya itu kita bisa menghubungi Yani. Nomornya atau alamat emailnya telah tertera dalam surat invitation. Okay, as I said before that formal invitation should be responded. So this is the way to respond of formal invitation. Okay, the first one is formal invitation should be responded within 3 days. Nah, jadi formal invitation itu harus direspon atau diberikan keputusan apakah kita akan datang atau tidak dalam waktu 3 hari dari penerimaan undangan tersebut atau dari kita menerima undangan. And then replies are written in third person. Nah, jadi balasannya itu ditulis oleh orang ketiga atau invited person ya, yang diundang. And then replies have to be handwritten. Nah, balasannya itu harus ditulis dalam tulisan tangan, handwritten ya. And then reason should be briefly stated for declining the invitation. Alasannya itu harus sangat singkat untuk menolak dari sebuah undangan ya. Jadi dalam formal invitation itu wajib adanya respon, baik itu kita akan hadir atau tidak. Meskipun kita tidak akan hadir dalam undangan tersebut, kita tetap harus memberikan respon. Okay, next. This is the example of the response of the formal invitations. The first example is the acceptance, or we can use this example when we accept the formal invitation letter. Okay, for example, Mr. and Miss Eri Utomo accept with pleasure the kind of invitation of Mr. and Miss Pujianto of the wedding ceremony of their daughter on Friday, the 12th of December at 7 o'clock. Yeah, this is the example of acceptance, a wedding invitation of the Miss and Mr. and Mrs. Pujianto wedding ceremony of their daughter ya, that we already discussed in the previous ya. Jadi ini itu merupakan contoh dari balasan atau respon penerimaan dari Mr. Eri Utomo terhadap surat yang diberikan oleh Mr. dan Mrs. Pujianto ya. Okay, and then Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with the pleasure. Nah, Mr. and Mrs. Wibowo juga menerima undangan dengan senang hati. Nah, it means that Mr. and Miss Eri Utomo and then Mr. and Miss Wibowo will come to the wedding ceremony of the daughter of Mr. and Mrs. Pujianto ya. Jadi artinya mereka akan datang ya, mereka akan datang ke acara pernikahannya
Mr. and Miss Pujianto, atau ke acara pernikahan anak perempuannya Mr. and Miss Pujianto. And this is the example of the declining of formal invitation letter. Mr. and Mrs. Situmorang regret that they are unable to accept the kind of invitation of Mr. and Mrs. Pujianto for Friday, the 12th of December at 7 o'clock due to prior engagement. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari penolakan terhadap formal invitation letter. Nah, dalam penolakan formal invitation letter atau declining formal invitation letter, we have to give the reason or the clearly reason why we decline the invitation, ya. And the second example, Mr. and Mrs. Wibowo regret to decline the invitation due to the health reason, ya. Seperti pada contoh ini, mereka memberikan alasan yang jelas, ya. Get it, students? Okay, student, and this is the responding card of the formal invitation letter. So in the formal invitation letter, there is available the responding cards, ya. The responding card comes with the invitation card. This card should be preferable by handwritten. Nah, jadi dalam formal invitation letter itu ada responding cardnya, ada kartu penerimaan, kartu responnya. Nah, dalam responding card itu harus ditulis dengan tulis tangan. Nah, kemudian datangnya itu bersamaan. Jadi misalkan ada amplopnya. Nah, jadi ada surat undangannya, kemudian ada responding card. Nah, kalau responding card itu harus dikirim balik kepada pengirimnya atau kepada inviter atau yang mengundang. Nah, this is the example of responding card. Reply is request by 1st of December. Nah, jadi katanya balasannya itu diminta pada tanggal 1 Desember, ya. 1st of December itu 1 Desember. Mr. and Mrs. Eri Utomo. Nah, ini untuk Mr. and Mrs. Eri Utomo. Nah, kemudian di sini ditulis misal Mr. and Mrs. Eri Utomo will be attend, misal, ya. Jadi akan datang. And this is Mr. and Mrs. Eri Utomo unable to attend, ya. Jadi ini tinggal diisi saja. Kalau misalnya attend, ya tulis di sini. Kalau unable attend, ya sama tulis yang di bawah. And this is should share or should be given to the inviter anymore, ya. Jadi ini tuh harus dikirimkan kembali ke inviternya atau ke pengundangnya. So students, can you get it the materials today? Do you understand about today's material? Okay, now this is your chance. I will give you the activity and you please make a formal invitation letter individually as creative as you can. You can choose only one topic of these following topics. Okay, the first topic is wedding invitation, and the second topic is graduation party, and then a birthday party. Okay, after you finish your work, please capture your work and send to my WhatsApp personally, ya. Nah, jadi kalian itu harus membuat surat undangan resmi, ya, sekreatif mungkin kalian bisa. Nah, kalian bebas memilih satu topik dari 3 topik yang saya berikan. Topik yang pertama adalah wedding invitation, topik yang kedua adalah graduation party, and then topik yang ketiga adalah birthday party. Nah, kalian bebas memilih dari ketiga topik tersebut. Setelah kalian menyelesaikan pekerjaan kalian, kalian mengirimkan pekerjaan kalian kepada saya melalui WhatsApp secara personal. Okay, students, are you ready to do your activity? Okay, thank you, student.
Okay, students, from this meeting, we can conclude that formal invitation is the invitation that used by the people when they invite someone to formal or social event. And then the linguistic characteristic of formal invitation are formal invitation is simple, precise, and concise words. And then the formal invitation gives the detailed information, and then the tone should be friendly and sincere, and words should be chosen carefully, and then the style of writing should be formal, right? Yeah, and formal invitation also needs the respondings, whether we decide to come or to decline. Yeah, decline. We accept or we decline a formal invitation. Okay. Okay, students, that's all from me about today's materials and today's learning. I hope you can find more about the materials today. You can find out the topic or the materials from another source, such as from the internet or something like that. Yeah, and students, thank you for your attention and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.